Nggak usah dari sisi parenting gitu. Even kita anak muda gitu, kita mau belajar paddle gitu kan, butuh disiplin dong. Nggak bisa belajar sekali langsung. Mesti on time kan datanya. Iya. Mama papa mau aku nggak tantrum, tapi mereka kayak disambet mobil aja bisa kayak. Nah ini makanya pentingnya, yang khususnya buat orang tua ya, challenge buat orang tuanya. Gimana sih kita bisa belajar kayak gini? Pertama nih, mereka bisa dapat inspirasi kalau denger kita punya podcast kayak gini nih. Ya kan, maksudnya kan membukakan banyak hal gitu. And then next mereka bilang, oke, saya mau belajar nih. Nah sekarang belajarnya itu apakah ikut seminar-seminar, atau seminar apa, atau lihat dari sosial media juga bisa menawarkan seminar-seminar online dari nation atau nationwide, atau untuk worldwide juga bisa seperti gitu. Atau gimana gitu ya, untuk orang tuanya ini bisa baca buku kah, atau apa yang gitu. I think kembali lagi to that idea of like strength-based approach gitu. Because gimana pun you raise a kid even only for 2 years, only even a year, there's something that already worked ya kan, with relationally gitu. So what worked then gitu? I think the first step in terms of like learning, openness is important. But also actually sit down and reflect, apa aja sih yang udah, maksudnya kayak apa sih yang anak-anak aku atau anak aku response well gitu. Maybe anak-anaknya response well to words of affirmation gitu. Mungkin buat mereka rewarding banget buat mama buat ngomong, "Nak, tadi kamu tuh thank you ya udah bantuin mama ngapain gitu kan, do a chore gitu." Dan keep that gitu, make that consistent gitu. But also have that conversation with the kids gitu. Nah, selama ini kayak is there anything yang maksudnya mama bisa ubah gitu, atau ada nggak kayak hal-hal yang mungkin kayak kita bisa coba gitu. Contoh misalkan kalau dulu yang aku tanganin behavioral concern gitu, anak-anaknya tantrum gitu, sometimes it's just so infuriating and parent can feel hopeless gitu kan. And it's very rewarding to see them when they have that conversation in session gitu. I asked the parent to ask the kid, where is the gap gitu. And one of the parents that I work with, they ask the kids gitu kayak, it's challenging for you, I understand, but how can I help you? What can I do to make you feel better gitu. And sometimes it's as simple as spend more time with me, have a movie night with me gitu kan. Emang it's not going to be kayak, have a movie night and then it fix the behavioral problem. I'm not saying that by all means gitu. But sometimes in a way what the kids need, it's as simple as having more time with the parents. Or maybe it's something else. Maybe anaknya bakal ngomong, kayak the way you communicate things, can you communicate it this way instead of that way gitu kan. Gitu. Wah, itu mirip sebenarnya bangun hubungan komunikasi dari suami istri ya sebenarnya. Gitu. Kalau what you said gitu. Kayak misalnya lagi satu down gitu, apa sih yang saya bisa bantu to lighten your burden, segala this kind of thing. Nah, yang membedakan this kind of communication between a spouse atau parents sama children tuh apa lebih? Selain spending more time gitu, like watching movie or whatever. Tapi kalau kamu bilang tadi communication tuh, it's just almost like when you want to have a healthy relationship with your spouse atau pasangan hidup gitu. Romantic relationship, the relationships are like back and forth gitu kan ya, gitu kayak the wife will give something, but the husband will also put something on the table gitu. Tapi when it comes to kid, the difference is that you expect nothing from the kid gitu. Kayak you're the one who will give more. That's good. I agree. That's good. Gitu. So good. Right, like the dynamic have to be higher gitu for the parents in terms of like obligation. With no expectation. With no expectation. Gitu. That's good. Soalnya Jay Shetty. Ya, dia pernah bilang kan, love your kids more and more, but don't expecting they love you back. Kalau you expecting they love you back itu namanya transaksi. I agree. I totally agree. So Ray, kacamata kamu nih. Kita kan punya salah satu tools di rumah tangga, namanya disiplin buat anak-anak. Nah, disiplin from your perspective tuh sekarang gimana sih?
From perspektifnya anak-anak tuh disiplin tuh apa? Dari perspektif Gen Z, atau ini kan Gen Z nih. Ya, pokoknya dari Gen Z, dari klien-kliennya kamu gitu. The word disiplin tuh apakah itu kata-kata kayak kiamat kah atau apa gitu sekarang? I think because I'm considered zillennial gitu ya, in between millennial and Gen Z gitu. For my generation, I feel like discipline is still, it's important gitu. But again, cara penyampaiannya tuh gimana gitu kan. Tapi kalau ke anak-anak yang lebih muda, Gen Alpha or even kayak later on Gen Z, it can be a tricky word gitu kan. Because kenapa kata-kata disiplin tuh sering diasosiasi ke hukuman gitu kan, but it's not. It's about building consistency gitu, and to target a certain behavior or like a certain outcome that you want. Gitu. Itu keren tuh, building consistency. Ya, terus baik. In terms of like disiplin gitu kan, nggak usah dari sisi parenting gitu. Even kita anak muda gitu, kita mau belajar pedal gitu kan, butuh disiplin dong, nggak bisa belajar sekali langsung. Mesti on time kan katanya. Iya. Before time dong. Before time. Udah telat, dada lagi. Halo gitu. Iya gitu. Itu konsisten. Konsisten itu. Nggak bisa sekali langsung jago pedal, nggak bisa gitu kan. You need discipline to be, nggak usah jago deh. Sometimes you need discipline buat belajar bisa mukul bolanya. Betul. Gitu kan. Betul. Okay. That's a simple descriptions of like this discipline. Oke, so terms yang kalian tangkap dari kata disiplin adalah building consistency. In my opinion. Your opinion. Oke. Jadi tapi secara keseluruhan mereka nangkepnya seperti kayak hukuman. Kalau if you cannot really communicate it well. What is the way to put it discipline into untuk mereka gitu. Ke mereka tuh gimana? Misalkan from a perspective of parental relationship gitu ya. Consistency, that's the first thing, right? Dan consistency-nya tuh balik lagi ke that dynamic, right? Start from the parents gitu. If you want to kid to give me an example of a behavior, misalkan mau anak-anaknya ngapain ya, kayak mau apa behavior yang lo hadapin tuh anak apa? Misalkan gitu. anak-anaknya susah belajar baca gitu kan gitu. Yuk kita spend time baca yuk bareng gitu kan, dari mama papanya. You lead by example. You lead by gitu kan. Atau misalkan anak-anaknya susah belajar matematika gitu. Yuk let's build this habit together buat belajar bareng gitu. Gitu. Mulai dari parentsnya desired outcome-nya biar anak-anaknya nggak tantrums gitu. But sometimes parentsnya juga if there's a difficult situation dari sisi misalkan traffic in Jakarta lah ya, kayak road rage tuh normal gitu. But like how do you handle road rage gitu kan? Kayak lah mama papa mau aku nggak tantrum, tapi mereka kayak disambet mobil aja bisa kayak lagi hal-hal sih banget sih. Ada mobil gitu. Hal-hal simpelnya kayak gitu misalkan, atau enggak kayak beberapa kali nih dari teman-teman aku sendiri yang udah punya anak, jangan buang sampah sembarangan. Terus ada pernah satu kejadian anak yang temen aku ngomong, lah kemarin mama baru buang sampah sembarangan kan. So you have to lead by example first. Lu nggak boleh ngerokok. Kemarin bokap gue ngerokok gitu ya kan. Gitu. And then the second one is to have a baseline gitu, and that's so important gitu. Apalagi dari segi zaman sekarang kan gadget, everything is gadget gitu. Nah, you complain, anak gue susah banget nih kayak get out of the gadget gitu, susah banget nih nggak main iPad. Gimana caranya? I always ask them, have you set an expectation in terms of like gadget with them? Contohnya gitu. Oke nak gitu. Nggak umur 3 lah ya, let's say gitu. Kamu cuma boleh 2 jam ya gadget time hari ini gitu. That's a great baseline. Kenapa? Kalau misalkan they do something yang a behavior that is not acceptable, misalkan mukul teman atau gimana gitu kan. Konsekuensinya we can use that baseline gitu kan. So because this happened, I will take away misalkan 15 minutes of your screen time. Contohnya kayak gitu, gitu. So the importance is consistency and baseline gitu sih. Gitu. Tapi yang soal gadget umur 3-4 tahunnya, aku punya temen itu, dia kebetulan anaknya umur 4 tahun, persis dilakukan seperti itu. Tapi karena dia ngelihat temen-temennya yang lain nggak dapat limited baseline untuk berapa lama pakai, jadi dia merasa itu kayak
nggak fair. Dia ngerasa itu kayak hukuman dari ibunya gitu. Dan itu akhirnya jadi masalah gitu karena dia bilang my friends bisa using the iPhone every time they want gitu maksudnya. Jadi nah itu kayak gimana tuh gitu untuk ngadepin yang di sekolahnya semua teman-temannya seperti itu, sedangkan dia kasih screen time memang buat 2 hours gitu a day gitu. Yeah. I think different kid will kayak even after having a conversation will handle it differently gitu kan. Tapi biasanya start with that gitu. Okay, so approach that curiosity gitu. Dan gimana pun tuh anak just being curious lah. Temen gue boleh 4-5 jam, kenapa gue cuma boleh 2 jam? The gitu. why-nya ya. Iya gitu. Kan biasanya orang tua, yaudahlah terserah kamu deh, yaudah 5 jam gitu. Atau enggak kayak kok malah ngelawan, padahal kan mereka bukan ngelawan, they're just being curious gitu. So how to answer that is to approach that's just another curiosity questions gitu. Nah mulai ngomong, mah kok aku cuma boleh 2 jam gitu. Menurutmu kayak why do you think teman-temanmu boleh waktu lebih gitu? Oh because A, B, C, D, E gitu. Mungkin ada temennya yang emang area of interestnya belajar coding kan sama anak zaman sekarang gitu. Oke, kamu belajar coding nggak? Misalkan kayak gitu. Oh ya enggak. Nah that's why mama ngasih kamu waktu 2 jam gitu. Because I want you to do this gitu. Ya memang anak-anak sekarang itu memang butuh tahu rasional, why-nya, rasionalnya. If you tell them something ya, you have to know gitu why gitu. Doesn't make any sense gitu. For me to follow what you said gitu. Jadi ngomong Lady Gaga setan tuh udah nggak bisa, nggak relevan. Ya Lady die lah. Iya, anak-anak kan nanya ya setan apa, setannya di mana gitu. Jadi mesti dijelasin gitu kan. Mesti jelasin Lady Gaga tuh setan begini-gini atau enggak dia nggak setan. Ya kan? Siapa itu Lady Gaga? Jadi nggak semua harus dibilang setan gitu kan. Harus ada penjelasan gitu loh. Gimana pun not everything is bad, right? Masalahnya zaman sekarang tuh orang tua ngeliat gadget tuh bad gitu. No gitu. The kids can learn a lot from gadgets gitu. Aku punya temen anaknya 2 tahun lah gitu. Udah lumayan lancar bisa ngitung 1 to 10 gitu. And like Ikut very apa? verbally, kenapa? Ikut apa? Bisa nonton di iPad gitu, dikasih kayak konten yang emang sesuai umurnya gitu. Udah bisa hitung, udah bisa finish words gitu, and it's advanced for umur 2 tahun. Iya gitu kan gitu. Contohnya kayak gitu, so it's not bad gitu. Mungkin untuk anak teenager, that's how they relate gitu with other people. Maybe, you know what, kayak other people also experience A, B, C, D, E, and I feel I build that community with my friends online, so it can be good, but the fine line is that when everything becomes too much and it impacted your functioning, that's when it's like become horrible or when it comes bad gitu kan. Contohnya kalau misalkan dari sisi gadget gitu, kalau anak-anak sampai nilai sekolahnya turun, sampai nggak bisa bersosialisasi dengan teman-temannya gitu karena gadget. Okay, it's when we have to really kayak sit down and think about like how can we reduce the time di main gadgetnya gitu, atau how can we find alternative behavior to that gitu. Maybe we can find other activity that are more meaningful to them gitu. Banyak orang tua kan suka ngomong gini ya, gue dulu dikerasin fine aja tuh gue, mentally segala macam fine aja, so I wanna do that to my kids. Dari sudut pandang psikologi itu gimana, Ray? Atau dari angle-nya kalian anak-anak, masih relevan nggak? I don't think it's a fair argument to make, to be honest gitu. Balik lagi ke dinamika gitu. When you're saying lah gua aja dulu diginiin, lo enggak. So just because you experience something that are challenging, you expect that to happen to your kids? Enggak kan gitu. Buktinya apa, kayak misalkan disiplinnya terlalu keras dulu dipukul gitu. You're not open to talk about emotions gitu kan. You jadi orang yang tertutup gitu. Maybe you approach relationship differently gitu kan. So ada negative impact from that gitu kan. Do you want your kids to also experience that? Of course not gitu. Soalnya ada apa ya? Ada angle yang lain, orang tua ngomong gini, saya dulu digituin, saya nggak mau anak-anak saya juga ngalamin. Nah, ini kan juga perbandingan yang ini juga gitu loh. Gara-gara anak-anak digituin, sekarang mereka kayak ngegampangin semua, gitu. Gue dulu ke sekolah jalan 5 kilo, sekarang anak gue mesti naik mobil deh, gitu.
Jadi kayak proses-proses kayak gitu di anak-anak di-cut gitu loh. Yang membuat anak-anak sekarang dicap strawberry lah, dicap lembek lah, dan lain sebagainya. Lebih enabling them gitu lah ya. Iya. Kalau aku, the way I explain it to people is that approach kita buat ngajarin anak-anak something, I use this thing that we call zone of proximal development. Basically, it is how we learn, the most effective way to learn something. It's in between our comfort zone and our danger zone gitu. Okay. Gitu kan. So, Comfort zone sama danger zone. contoh yang aku selalu kasih. Misalkan kita punya anak 8 bulan itu kan mulai belajar berdiri gitu ya. Option pertama, kita biarin anaknya jatuh gitu. Kita biarin anaknya jatuh, berdiri, tapi lama-lama bisa jalan gitu. Cara kedua, ya udah kita pegang aja gitu. Bisa jalan kan, tetap outcome-nya bisa jalan. Tapi long term, option mana yang would have a better outcome? Coba. Yang pertama. Kenapa? Karena mungkin ngalami jatuh bangun, maksudnya Karena dia ngalamin proses. Dia ngalamin. Karena dia ngalamin proses, right? So they know how to stand up by themselves gitu. They know how to move their legs in a certain way to stand up again. That's same with a lot of the things that we want our kids to learn gitu kan. How can we give that independence to them while also being that co-facilitator to help them when they're in need to gitu. Oke. Itu benar, tapi kenyataannya jadi banyak yang di skip that proses. Iya, prosesnya kan? di skip gitu. Padahal sebenarnya itu healthy gitu. Contoh simpel anak zaman sekarang. Yuk belajar nuang gitu ke gelas gitu. Hati-hati tumpah gitu. Sometimes ya udah let aja tumpah gitu baru and then after that oke, gini, ini kan tumpah nih. Kita belajar bersihin ya gitu. Kita belajar lagi besok ya buat nuangkan kayak gitu. As simple as that gitu sih. Jadi kan we learn from mistakes juga gitu. Sampai kalau nangis juga, kenapa kamu nangis? Kok gitu aja nangis? Padahal nangis is healthy, right? Or sometimes langsung cup, right gitu. Bener nggak? Of course the meaning behind it is so great gitu, kayak you love your kid, so you just want to comfort them, contohnya kayak gitu. Tapi there's a place and time where they do need to experience that gitu. They do need to know that I'm sad and I'm crying right now and that's okay. That's just how I process things gitu. Yes. Sama kayak berhenti nangis, pinter. Berhenti nangis bilang pinter. So kalau in that situation, berhenti nangis pinter, anaknya kepikiran apa? Oh, berarti aku nggak boleh nangis. Nangis bodoh berarti. Nangis bodoh gitu. Not that gitu kan gitu. Apa yang terjadi kalau kita orang dewasa aja deh, ketika kita internalize sesuatu ya, misalnya kita nggak suka sama teman kita, terus kita pendem, bakal gimana? Hubungannya sehat atau enggak? Enggak kan gitu. Banyak anak-anak dari kecil diajarin buat mendem perasaannya mereka gitu. Gimana gitu kan? Gitu. Terus angle-nya kamu kalau ngelihat hari ini anak-anak tuh kayak apa ya? Zaman aku dulu kalau ngejawab orang tua tuh dibilang kurang ajar, gitu. Udah deh, diam aja, nggak usah banyak tanya, gitu. Zaman dulu digituin gitu. Tapi zaman sekarang banyak orang tua kayak karena copy paste, anak-anak menjawab dibilangnya kurang ajar, gitu loh. Dari angle kamu gimana? Kayak angle-nya Zillennials? Sekarang gini, ada nggak anak-anak yang kurang ajar? Oh ada, aku nggak bilang anak-anak nggak mungkin nggak kurang ajar, no gitu. Tapi satu sisi juga there's a point where these children are just curious gitu dan dibilang kurang ajar gitu kan. Nuansnya tuh gimana gitu, cara penyampaiannya tuh gimana? Is it hurtful because the things that they say terlalu kasar atau unacceptable gitu? Or I'm so sorry, but is it hurtful because it strokes your ego? Ngerti nggak? Because it requires you to learn and requires you to reflect on yourself gitu. Enggak, tapi dari kamu sendiri, tadi kan kita banyak kasih pertanyaan, tapi dari kamu sendiri, what you concern the most untuk anak-anak yang kamu rasa, waduh kayaknya ini something that they have to learn gitu ya, untuk anak-anak, dan juga what you concern about the parents ya, dari pandangan kamu. I think dari pandangan aku, kalau in terms of parental dynamic itu, a lot of time it's very black and white, right? Kayak orang tuanya approach anak gue salah gitu, tapi anaknya juga same itu, orang tua gue juga salah. That's gitu. the classic one kan. Right gitu. Padahal satu sisi juga penting banget tuh sih the nuance gitu. Misalkan kayak anaknya
nangis terus nggak bisa berhenti gitu, ya kenapa gitu kan, gitu kayak kita harus berani deketin. Iya, kayak anaknya nangis terus, tapi kenapa gitu kan? Orang tuanya frustasi, anaknya nangis terus. Yes gitu, tapi kenapa gitu kan? Bener nggak anaknya nangis terus? Bener, emang kejadian kayak gitu kok gitu. Bener nggak orang tuanya frustasi? Bener, emang kejadiannya kayak gitu. Tapi how can we meet in the middle gitu? And sometimes that's like has been like the challenge gitu. Jadi sebagai seorang clinician anak gitu, my job is not to fix whatever relationship. It's not about to fix the children gitu, but it's more like how can I bridge this relationship gitu. Gitu. Ini dari omongan kamu dari tadi nih Ray, kayaknya orang tua tuh emang perlu belajar juga sekarang. Yang tadi aku bilang tuh ada anak muda namanya Daryl bilang orang tua punya duit tapi nggak mau belajar gitu. Anak-anak nggak punya duit tapi pengen banget belajar gitu loh. Tapi how to break the cultural boundaries, because gini loh, banyak orang yang culturalnya misalnya on the, not everyone tapi most like yang Chinese, yang gimana, yang memang mungkin dibesarkannya memang nggak terlalu open gitu. Jadi memang the culture wise-nya tuh seperti gitu. Itu kan nggak gampang, nggak mudah gitu. Untuk duduk, ngobrol gitu. Walaupun hatinya pengen gitu, tapi it's so difficult gitu for them gitu. Dan nggak semua anak even feel comfortable to do that with their parents gitu kan. So it might look differently gitu. Makanya pernah nggak sih there's this kayak generalization where kalau orang tua Chinese tuh nanya anaknya apa kabar or to say I love you tuh ya by giving them fruits gitu kan. Bisa seperti itu. Kayak nak makan buah dulu ya, tuh anak udah makan gitu. Even as simple as that, but going back to like effective learning as a parents gitu, you have to get out of your comfort zone a little bit gitu kan. Mungkin it's something from like anaknya dengerin Lady Gaga mulu gitu kan. Mungkin start from kenapa sih kamu suka Lady Gaga? Apa sih yang kamu suka dari dia? You get to know people by asking questions gitu kan. You get to know your kid a lot by asking simple questions gitu. Even kayak hari ini sekolah gimana gitu, atau enggak kayak kamu kok pulang suntuk, kenapa tadi sekolah kenapa? Start from like having that conversations with. Soalnya banyak orang tua juga yang kata-katanya irit kan, yang cuman pa makan pa, pa berangkat dulu ya, gitu. Apalagi diajak ngobrol gitu. And it's not always have to verbal, right? But to show the kid that you are present gitu. Kayak mama papa, aku sibuk nih, tapi buktinya tadi malam mereka ikut mewarnai sama aku gitu kan. Mama papa aku emang bukan tipe orang yang jago ngomong gitu, tapi they show me love through doing things together. Gitu. Itu Maya, when we right now kan lagi populer banget tuh kayak what's your love language gitu. Honestly, I don't agree that you only have one or two. You need every love languages gitu kan. All the 5. To be loved is to be truly understand gitu. That's the same with like parents and children. To love your children means that you understand them. You're willing to understand them fully. Berarti apa? Maybe sometimes you cannot give kayak words of affirmation, then show up in something else gitu. Maybe it's quality time, maybe it's act of service, maybe it's hug, physical touch, giving gift. Nomor rekening udah dikasih dari kemarin nanya mulu. That's true, I think. Sama yang kamu bilang benar sih, untuk parents harus belajar untuk get out their comfort zone juga gitu. Karena walaupun itu nggak mudah, tapi ya untuk demi membangun hubungan yang baik gitu. Karena kan memang udah mungkin terbiasa ya kaku seperti gitu, tapi harus keluar dari zona nyamannya gitu. Wow. Ray, ini mungkin terakhir kali ya. Kalau kamu bisa ngomong sama orang tua, misalnya nih kamu tiba-tiba diundang bicara di parents gathering gitu. What would you do? What would you say to them about your generation? About my generation. About her generation. Kamu mau kasih pesan apa buat orang tua hari ini? Mewakili your generation. Mewakili your generation. We don't want perfect. We don't need perfect parents. I think, at least personally, we don't need a perfect parents. We just need someone who wants to listen, that's curious enough about our life gitu. We want to know that we matters gitu. Itu sih gitu. Jadi
kalau kamu bilang kamu curious berarti banyak pertanyaan. Jadi orang tua tuh harus bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan. Yeah. At least be there lah. At least kalau nggak tahu jawabannya jangan dibilang setan gitu kan. Yeah. At least kita cari tahu sama-sama. Iya, misalkan nggak tahu jawabannya gitu. Misalkan kayak, mah kenapa sih kayak temanku 2 jam main gadget bisa 5 jam gitu. Iya sih gitu. Tapi kayak di keluarga kita mama tuh maunya 2 jam gara-gara ini loh gitu. Kenapa kamu kayak ngerasa keberatan gitu? Ya kan tapi aku mau sama mereka. Ya tapi maksud mama tuh kayak gini loh gitu. Enggak invalidate their feelings but also still showing that in this household we are the authority gitu as a parents. We have a responsibility to help you, you know, kayak to be a good part of society gitu. Dikasih penjelasan. Iya, kasih penjelasan. Dan yang aku lihat tadi dari kamu adalah kalau kamu suruh kasih pesan buat orang tua, teladan tuh matters. Jadi generasi kalian tuh mulia teladan. Kalian main gadget, terus orang tuanya ngelarang kalian main gadget, ternyata orang tuanya juga lebih rajin main gadget ternyata. Jadi itu yang akhirnya nggak nyambung seringkali kan, nggak nyambung. Dan yang aku baca dari generasi kamu adalah discipline is consistent, building consistent. Ya, jadi harus dikasih tahu how to-nya dengan in a nice way tentunya kan, bukan dengan emosi, dengan marah-marah, nada tinggi dan lain sebagainya. So kalau mau menangin, makanya jangan marah-marah. Kalau mau menangin zillennials tuh dengerin. Jangan marah-marah lo di jalan. Konsisten kalau padel. I think harus ada balance juga nggak sih kayak misalnya ngasih instruksi atau misalkan mau ngedisiplin anak between love and apa ya kayak sternness gitu loh kayak tetap the values right kayak ini tuh ini kayak gini tapi saying it with love gitu not saying it in an explosive way because you feel angry at the time gitu. So there's need a balance gitu sih. That's good. Soalnya yang aku dengar nih dari kamu bukan teori, ini is for me also. Gitu, I'm a dad of 2 kids. So ini bukan teori aja. Punya anak. 3 kids ini juga ini malah gede. Ray, ini kan podcast kita nih namanya temenan. Kita punya value itu hari-hari ini tuh banyak orang yang udah nggak punya ketulusan, cuman punyanya kepentingan. Kamu masih punya nggak temen yang tulus? Maksudnya when you have a very big problem, kamu lagi down, yang kamu ingat duluan dia, I have to let her know atau let him know. Oh, of course, and I'm glad. I feel very privileged to have that community gitu, kayak to have that village gitu ya. It might not be 10 or like 12 people, but it's a really good like 3 people outside of my family of course gitu. 3 small circle yang I know that I will be there, they will be there for me, but also I would be there for them gitu. Gitu. And again, so honored and privileged to have those people gitu. Do you believe in mentor? Masih punya mentor? Masih. In a life mentor atau untuk financial mentor, business mentor atau apa? Lebih ke career gitu. Contohnya kayak kan sekarang udah bukan jadi murid lagi, udah officially jadi dokter gitu ya. Tapi aku tetap punya that relationships with my professors gitu, masih reach out, masih kayak nanya pendapat mereka. And I feel like again so fortunate to meet people yang emang genuinely want to see me grow gitu. Wow, that's amazing. Wow, luar biasa banget. Kita jadi belajar banyak hari ini. Gitu. As I said, aku sebagai orang tua belajar justru hari ini dari Ray. Thank you so much. Thank you so much. Thank you so much, Ray. Such a big inspiration. Thank you. Wow. Speechless gue. Gue masih speechless, masih processing. Banyak yang mesti diproses. Thank you, Ray. Thank you. Alright. Okay, guys, it's time for food testing. Alright guys, hari ini kita food testing dari Nothing New by Union Group ya? Yeah, I think so. It's under Union Group. Okay. Ada di Kemang Timur, Jakarta.
Ini juara banget nih, J. Ini ya. Saking croissantnya, cake-nya. Oke. Nah, ini sebenarnya karena untuk makannya lebih mudah, kita potong-potong, tapi look at that. Kelihatan nggak sih di kamera nih? Hah? Tuh. Ini. Jangan rebutan lo. Tuh. Tuh. Oh. Kelihatan. Kita harus diambil. Perlu diambil atau nggak? Perlu diangkat nggak? Kelihatan ya? Oke. It's a modification croissant. Ini dulu, bukan dulu, sekarang selalu rame. Oh, rame soalnya. Full terus Betul. gitu. Betul. Ya. So, Ray juga pernah ya, Ray, kesana ya? Chocolate cake-nya. Oh, coklat cake-nya. Oh, tuh, coklat cake-nya. Tuh, bilang situ tuh, Ray. Oh, Coklat chocolate cake-nya. cake-nya enak banget. Itu yang namanya apa? Devil chocolate cake. I forgot, tapi ingat bentuknya. Oke, oke. Croissantnya udah pernah coba? Belum. Nah, ini coba croissantnya. Ya. And their coffee juga good. Gitu. Croissant yang berhasil adalah croissant yang ini warnanya bisa dibuka. ada ya goldy, keemas-emasan. Dan ada layernya gitu. Layer-layernya ya. Kayak spider web, Nih, kayak spider web. Spiderman. Dalamnya kalau dipotong gitu kayak spider web dalamnya. Yuk kita coba. Ini nggak ada spider webnya. Hah? Nah, coba lo komenin. Ini lo coba yang Crispy mana? banget gitu ya. Lo coba yang mana? Sebut dong. Ini apa? Coklat. Nih, kayak gini bagus kan dalamnya? It's a spider web. Kayak ada layers gitu. Layers, ya. Dibilangnya tahu laminating nggak sih generasi kalian? Tahu So lah. it's a laminated dough. Cara bahan dasarnya croissant. Laminated dough, opa. Laminating yang buat itu, laminating KTP segala. Iya kan? Thank you, Bos. Enak kan? It's very crispy. Crunchy-nya, crispy. Crunchy-nya semua. Waduh, ini kalau minum sama minum kopi nih enak bener nih. Wah. Buttery juga. Gue makan yang coklat ini. Yang isinya coklat. You? I think ham. Hah? Ham? Ham croissant. Cobain coklat. Enak sekali. Ya, maksudnya walaupun ini croissant coklat, tapi rasa butternya itu masih dapat. Karena croissant is a butter base ya, jadi mesti kerasa menteganya. Crunchy-nya, teksturnya nih almost perfect. Juara. And I heard it's not an easy process to make juga. It's not at all bikin. Oh ya, croissant artinya bulan sabit bahasa Indonesia. Iya. Bulan Tapi kalau nggak bulan sabit, bentuknya tetap sabit. croissant. It's a modification croissant. Tapi tetap sebut croissant. Croissant. Modernized hot. Ya, ya. Jadi kita bilangnya mau pesan modernized croissant. Ya lo bilang aja sendiri nanti. Wow. Gue sih 9,5 gue. Dari 1 to 10 gue 9,5. Karena laminated-nya dapet, teksturnya dapet, warnanya agak keemas-emasannya dapet, crunchy-nya dapet, rasa butternya nggak ketinggalan dari aftertaste dan lain. So from me 9,5. From you. Ini looks-nya sih bagus ya. Terus rasa apalagi yang coklatnya. Jadi saya highly recommend banget. Highly recommend. Ya. Apanya? Itu dia piringnya. And it's not dry ya. Kadang-kadang kan Yeah. croissant is so dry gitu. Betul, betul. Soggy. Ya, And too ya. crumbly. Gue udah gitu. kesana udah ketiga kali. Gitu. Dan ini nggak gampang hancur kan? Jadi dia kokoh. 9,6. 9,5 from me. Right? About the same. 9 out of 10. 9.5 out of 10. So, Knots, you have 2 9.5.
Hah? Dan 9,61 ya. 9,61. Ya, jadi kalau- Very specific. Very specific. ya, Very special. ya, Karena gue harus di atas lu 1. ya. Thank you Nuts. Thank you guys. Thank you. Bye.